হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার? সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আজকে একটু অন্যরকম ভিডিও আপনাদের মাঝে নিয়ে চলে আসলাম। তো সবাই ফুল ভিডিওটি দেখবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করে পাশে থাকবেন। যারা যারা আমার পেজটি ফলো করেননি অবশ্যই তারা ফলো করে পাশে থাকবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেতে রুবেল হোসেন পেজটি ফলো করে পাশে থাকুন। প্রত্যেকটা দিন আপনাদের মাঝে নিত্য নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। তো চলুন নেপালি গান শুনি আসি আমরা। নেপালি গান কেমন হয় আপনারা সবাই কমেন্ট করে জানাবেন কিন্তু। এরপর আবারও নিয়ে আসবো যদি আপনাদের ভালো লাগে, আপনারা যদি চান ভিডিও, অবশ্যই গান, নেপালি গান প্রত্যেক দিন চলবে যদি আপনারা চান। তো চলুন আমরা শুরু করে দিই। और भैया कैसे हो? बस ठीक है भाई। तुम कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। हाँ सही है। हमारा बंगाली आदमी है ना, हाँ। आप लोगों का नेपाली गाना सुनना चाहता है, अब सुनाएगा? सुनाएगा क्यों नहीं। तो सुनाओ। बंगाली दस हाँ सुनता है। ठीक है। ओके गाना सुनाओ। गाना सुनेगा? हाँ गाना सुनाओ। यार गाना सुनेगा यार, ठीक है। ओके। नेपाली गाना सुनो। बांग्लादेश का मेरा जितना भी दोस्त लोग है सबको प्यार है, ठीक है। मैं एक नेपाली गाना गा रहा हूँ। कुटु कुटु यमुटु खैरानी, हरेक पलमा उनकै याद आइरानी। ए हवा जाओ, ये बादल जाओ, मलाई सम्झिरुँदैछन् के बिरानी पुँदैछन्, मेरी प्रेयसीको खबर लिएर आऊ। ओ मेरी प्रेयसीको खबर लिएर आऊ। यो मुटु खैरानी, हरेक पलमा उनकै याद आइरानी। ये हावा जाओ, ए हावा जाओ, ए बादल जाओ, मलाई सम्झिरुँदैछन् के बिरानी पाउँदैछन्, मेरी प्रेयसीको खबर लिएर आऊ। ओ मेरो प्रेयसीको खबर लिएर आऊ। গানটি কেমন হয়েছে অবশ্যই সবাই জানাবেন কমেন্ট করে। আর নেপালি ভাই লোক, आप लोग जिस